Hello, मोर फेसबुक और समाचे समारी लोग बैक पुनरे जू आराम फेचो तुम्हारे पत्रुत्रु समाचे समारी लोग तुम्ही बैक पुने हर को प्रतिरूप देजत जनमना धार्मिक देजत धार्मिक राजा लागत पाना बहुत मंगल तबे प्रतिरूप देश शांतिर देश धार्मिक देश ए देश चानी हन स्वर्गत तुने सद देवताए बाने नदंदी शांति देश प्रतिरूप देश धार्मिक देश आमने निजे बाना हरे ते आगदक्के एचे मुआरो प्रत्येक रविवार आमी धम्म क्लास धर्म विषय सरजागरं मुई ए गुरुगुंडई एकान गुरी उद्देश्य लई ए गुरुगुन तारा जेनारेशन नो दोलोक तारा धर्म ज्ञान फुडोक ए उद्देश्य लई मुई प्रत्येक रविवारे मुई धर्म क्लास आनंग तुमाई दु तारा यो फादक से लगे इंटरनेट और जुग सियन गुरुबरय कोनो मोबाइल देखा जाए आदे आदे थारायो ए वीडियो मुजहत पुरी दे ए गनान थारायो फादक से उद्देश्य लई मुई एची ऑनलाइन तुमाई दियो आनंग समाचे समारी लोग तुमी बे कोने हर प इगुनल द स्कुल गुरु हना इकोनो वर्ड सिगननि धर्म हदागा न हन बुजननि देन जिनिस परिबेज तारा से दगा तुली फारननि तीनेन उद्देश्य लई मुई एकमात्र धर्म क्लास रविवार बाने तारारे सिगां हना एकान बासा पारफेक्टली फाराना हारो पक्षे सम्भव नय तुमी निजे हर प आमी सागमा होयाय आमा बासा न परिपूर्ण करि नोवारि ता एचे मुई तुम्हारे बुद्धर बानी सुनिम बुझछो बुद्धर बानी माने बुद्ध था मतुन निगले ये शब्द था मतुन निगले ये होदा बुझछो ता बुद्धर होदा सुनिबाते बेग पड़लेन हेने करि नेता बरदे आजुर गुरिने श्रद्धा गुरि एगासिते एकांत भावे इंदी चेयरमैन न सात्तियो एरिया फुगो दक्करिने एकदम भावना हरता दक्करिने निकी गुरिने थागो सेने कुरिने सुने दे बुझछो ता पुण्य फायदी The youths who beat a snake एकोनो आमी को गल्प सुनिबो गाबुचे बिले साप मारदन दे बुझछो यो तते once the Buddha was out and alms round at Sravasti बुद्ध बिले एक दिने Sravasti पिंडुसरणते लाम्मे दे बुझछो पिंडुसरण माने हर बदनी साबेक दरिने बानते होने आजन दे ए ठीक सने करने बुद्ध यो Sravasti पिंडुसरण गोरा जाते आ बुझछो ता निगिल ये दिया पिंडुसरण गोरा बुझछो पिंडुसरण गोरा जने when he came across a number of youths beating a snake with sticks माने बारियोनी ता पिंडुसरण गोरा जने ता देगिल दे हयको गाबुचे बिले साप परा मातंदे अना नय बारि लई बुझछो when questioned the youths answered that they were beating the snake because they were afraid that the snake might bite them ता जकना बुद्ध फिजर गोच्ची सापुरा हिते मारर एन टेंशन करियो बडे फिजर गोच्चरा दे सने कुरने फिजर गुरिने गाबच्चेउने बुद्धरा जवाब दिलाके आमी सापुरा मारिते कारण ए सापुरा जदि न मारिले आमारे फुदिबो से बयान दबिले तारा सापुरा मारादन दे बुझछो The Buddha admonished them ता बुद्ध तारारे ता बुझेये दे बुझछो शिक्षा दे सतर्क दे बुझछो तारारे धर्म उपदेश दे आय बुझछो ऐसनते योर बुद्ध होते if you don't want to be harmed तुम्हें जदि तुम्हारे हनजने हटी नगत तुम्हारे हनजने न पिदे दो पिरे फुदे न दे दो सेन जदि सो you should also not harm others तुयो मान्यरे पिरे फुदे न देना दरकार होते बुझछो तुमियो पिरे गान दर देनो ने ते तुमी दरेले मान्यरे यो पिरे फुदे न देना होता दे जे कोनो पुराण बोलारे दे बुझछो पुराण मात्र फिरे ओरे दनी आमी जे तमान फिरे भे अन्य यो से तमान फिरे भान दनी ऐसे फिरे गान बुझिने भाबिने तुमी जे तमान फिरे गान दरो मान्यरे यो से सेने कुरिने दरेले मालने मान्यरे यो फिरे फुदे न देना ओदान बुझछो ये ए होदान गाबच्चेउ नरे बुद्ध बुझेला दे बुझछो ता यो थते आरो बुद्ध
you will not find happiness even in your future existence. তুমি এনেকে উড়নে যদি যদি মান্যরে ফিডি ফুডায় মান্যরে হার্ম গুড়ি গুড়ায় যদি সুকান থাকো তাহলে তুমি এজনম হদাবাদ এজেতা জনম হদ তুমি সেনে করি সুকান নহেবা বুদ্ধ হত্যা বুঝছো যে মানুষ মান্যরে মারি মুরায় মান্যরে হতি গুড়ি উড়ায় সুকান থাকায় সিবে এজেতা জনম হদ সুকান নপায় হত্যা বুদ্ধ বুঝছো হদান বুঝলা তাই তত্ত্বে perceiving the evils of hatreds and reflecting mindfully on the admonition of the enlightened one. All the youths attain the first stage of sainthood. There, say manyore hingsa goranar pappan unubab guri parine dole gurine jogon buddhor hodagan sunyon dole gurine loge loge sinte babona monor moddhe jagine buji parine gyanan udoyone se ekkana uri hodaloi gyanan jokkana udono yon sigun loge loge protom শ্রোতাপতি লাভ গচ্ছুন বুঝছুত বুঝছুত শ্রোতাপতি হলে না বুঝিবা উজু গুরি হদসলে থারার ধর্ম জ্ঞান ফুলজিয়ে দেয় দে বুঝছো গম লাইলো না নলাইলো এই কাহিনী বতুন আমি হি ফেলঙ্গে তা ইয়ত হতা ইয়ত একান হদা গদে a genuine Buddhist should practice metta loving kindness toward every living being and should identify himself with all, making no distinction whatsoever. Yotata iko genuine Buddhism bile metta gan practice gora na dorkar. Loving kindness mane amonor jetteman pire hore manjora setteman pire hore sen babine onyo nijo hegan jetteman hospana age onyo poranana setteman hospana dine metta practice jibe nahi gore. Iko real Buddhism bile se metta loving kindness an hospana gan doye me yegan practice gorana dorkar hotte buchcho toward every living being bana amayete je kono yete bana bile huguru nore noy sagolo nore je kono poran bola oguri amar metta gan practice gorana dorkar iko real buddhist obatte jene de hi holoda sanatte making no distinction whatsoever mane je odasat hi hugurok sagolok hi manujok mileyok marodok je kono bed babna gurine puran bola ole oy bek kunore soman gurine sibe metta dai metta mane hospana nijor jetman pire ore tara setman pire gore sen babine metta practice gore esi jara real buddhist tara bile sene kurine practice goron এবং বুদ্ধিজলে সেনেকে প্র্যাকটিস করা না দরকার হতে বুঝছো তে এসিক কে গান্ড হি ফেলঙ্গে তার মানে এসিক কে গান্ড ফেলঙ্গে আমা হেয়ে গানা যেতমান ফিরে করে অন্য প্রাণী অন্য লিভিং বিংস নর সেতমান ফিরে করে বুঝছো সেনতে নিজ ফিরে গান নিজ ফরানান শিখপুরিনে অন্য প্রাণীরাইও রেসপেক্ট করা না অন্য প্রাণীরাইও হোসপানা দেনা মেত্তা প্র্যাকটিস করা না loving kindness ইয়ে করা না সেনতে সিঙ্গুরি নে যদি প্র্যাকটিস করো তোমার ব্যাক কোনে হসপে বাক শত্রু ন বাড়িবাক তোমার মিত্র বাড়িবাক সমাজে বাড়িবাক